So good morning. Good morning, dear friends. So आज ଆମେ ଆମର YT ସେକ୍ସନ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟାଲି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟାଲି ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ କୋଉଟା ନା ଆମେ ଟାଲିରେ କେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟସ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଜର୍ନାଲ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନିହାତି ଆଗେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ଲସ ଟୁ ର ଗୋଟେ ଡବଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ କିପିଂ ବହି ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିରେ। ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି କରିବା ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଲେଜର କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଜି କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଟାଇପ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୋଉ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଆସନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ କ୍ଲାସରେ ଆଜି କଣ କଣ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଜନେସରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସବୁ କଣ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ଏହା ଯେ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଯଦି ଆମେ ଓପନିଂ କଲେ, ସେ ବିଜନେସରେ ଡେଲି ବହୁତ ଗୁଡେ କାରବାର ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମେ ବି ପରଚେଜ ହେଇପାରେ, ପରଚେଜ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ସେଲ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରା କହନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା। କଣ୍ଟ୍ରା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆମେ କାହା କତରୁ ପଇସା ଆମେ ରିସିଭ ବି କରିପାରନ୍ତି, ପଇସା ଆମକୁ ଟିକେ ଦେବେ, ତ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ବା ଆମେ କାହାକୁ ବାକି ଦେଲେ କ୍ରେଡିଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ବିଜନେସରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କହିଥାଉ। ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯାହା ସବୁ ହୁଏ, କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଜନେସ ର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ହଉଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡା ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ରମେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବା ରମେଶ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଜନେସ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛନ୍ତି, ଆମର କାମ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟାଲି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଯାହା ବି ବିଜନେସରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ ତାକୁ ହିସାବ କିତାବ ରଖିବ। ରମେଶ ନାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାଉଣ୍ଟ ଗୁଡା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ଏଠି କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଡେ ଏଡେ ଲେନ୍ଥି ବାଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ବି ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କମର୍ସର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଆମେ ଆଗକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆମେ ବାଛିବା। ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁରା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟାକୁ ନ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଘଟଣାଟା କଣ। ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ରମେଶ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବିଜନେସ କରିଛି, ମାନେ ରମେଶ ଯିଏକି କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି ବିଜନେସ କୁ, ଆଉ ବିଜନେସ ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଗରୁ କନସେପ୍ଟରେ ଯେ ମାଲିକ ଯୋଉ ପଇସା ଟା ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ କହୁ। ଏଇଠି ଖାଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯୋଡିଦେବେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୋର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ମାଲିକ ପାଖରେ ଥିଲା କଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ମାଲିକ ପଇସା, ସିଏ ଆମକୁ କ୍ୟାଶ ରେ କନଭର୍ଟ କରିକି, ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ ସେ କ୍ୟାଶ ରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଦେଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା କ୍ୟାଶ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ଏବେ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟାକୁ ବି ନ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୁଡା ପୁଟ କରନ୍ତି, ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ କ୍ୟାଶ କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟାକୁ ପୁରା ଯଦି ନ ଦେଖନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟାଶ କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ କ୍ୟାଶ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାମାନେ ମାଲିକ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି କିମ୍ବା ନେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଲିକ ରିଲେଟେଡ, ମାଲିକ ପଇସା ରିଲେଟେଡ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କୁ ଯଦି ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା କ୍ୟାଶ ଡିପୋଜିଟେଡ ଆଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଆମେ ଏଡେ ବଡ ଲାଇନ ଟେ ଲେଖିଲେ, ତାଠୁ ବେଟର ଆମେ ଏଠି ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର କ୍ୟାଶ, କ୍ୟାଶ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୋର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଠି କ୍ୟାଶ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଦେଖିକି ଇଜିଲି କହିପାରିବା। ଏଇଟାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ କହିପାରିବା ସହଜରେ ଯେ କ୍ୟାଶ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ର କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏଇଠି। ସେମିତି ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାଉସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ କ୍ୟାଶ ରେ ଆମର ହାଉସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ଇଜିଲି ଗୋଟେ ହାଉସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆମେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ହାଉସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ୍ୟାଶ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେମିତି ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ପରଚେଜ ହେଇଛି, କଣ ପରଚେଜ ହେଇଛି ନା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପରଚେଜ ହେଇଛି। ପରଚେଜ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର 20,000 ର ପରଚେଜ ହେଇଛି, ଫୋନ ପେ ୟୁଜ କରି କରାହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା ପରଚେଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଲେଖିବେ। ବଟ ପରଚେଜ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିବାନି, ପରଚେଜ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ପୁଣି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦବାକୁ ପଡିବ କଣଟା ପରଚେଜ ହେଇଛି।
ताठू बेटर आम लिखिद फर्निचर अकाउंट। फर्निचर रखिदेले कौन हम ना आम जाणीगले फर्निचर रिलेटेड किसी गोटे घटना है फर्निचर टा आइदर किଣା है बिक्री ये फोन पे यूज करके दिखाई लिखाई तो फोन पे यूज कराई माने आम ये जब कैश लिखिदा आम कह कि कैश आम ब्लॉक देते आम ये फोन पे यूज कर पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर होती तो ये फोन पे गोटे फोन पे हो कि गूगल पे हो कि एनईएफटी हो से आम कौन कर आम बैंक अकाउंट बोली मेंशन कर फर्निचर अकाउंट है गोटे बैंक अकाउंट है तापर ये अच्छी परचेज गुड्स रे आम कौन लिखिपर गुड्स अकाउंट हुए ना कहीं जो आम गुड्स मैंने जो जिन पत्र गुड़ा आम किणुच्च बिकुच्च से गुड़ा गुड्स कहते से गुड्स गुड़ा आम बिकती किणती आम क्वांटिटी मेंशन करती जे एटा केतेटा किणा हला केतेटा बिक्री हम से गुड़ा मेंशन करती से आम ये गुड्स टाको क्वांटिटी जेहेतु मेंशन करना ताले आम ये लिखा कौन गुड्स अकाउंट हुए ना ई कॉमर्स रे तो आम ये गोटे अकाउंट लिखा परचेज अकाउंट आउ गोटे अकाउंट हूँ आम जेहेतु कैश रे परचेज तो आउ गोटे कैश अकाउंट सेमती नेक्स्ट जो ये ट्रांजैक्शन देखिए ये ट्रांजैक्शन हमको गोटे कैश विथड्रॉ होती बैंक तो ये भी सेमती कौन होती कैश और बैंक रिलेटेड किसी होती गोटे अकाउंट आम हूँ कैश अकाउंट आउ गोटे अकाउंट हूँ बैंक अकाउंट कैश और बैंक देखिदेले आम जानीदे इजिली जेटी कैश और बैंक रिलेटेड किसी गोटे जमीन आम आइदर कैश नहीं बैंक रे डिपोजिट कर कैश आम बैंक को विथड्रॉ कर नेक्स्ट आम सालारी पेमेंट है तो सालारी पेमेंट केमती ना एनईएफटी एनईएफटी टा कौन ना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर माने या जे आमे ताकू एनईएफटी करछन माने बैंक अकाउंट को ट्रांसफर है तो आमे एटी गोटे सालारी अकाउंट लिख देले सालारी अकाउंट लिखले आउ गोटे आमे तादर इंपोर्टेंट पाइले दैट इज योर बैंक अकाउंट काहे कि हमर एनईएफटी है जे बैंक को पैसा दे आमे दे ट्रांजैक्शन टा देबे न देखिबा बे एटा को देखि कहि परिया जेटी कोनटा है सालारी बैंक देखछन हम जानि सालारी दिया है निया है बैंक रे दिया है कि निया है कोनटा है दिया है निया है हम जानिया पछरे तो डेबिट क्रेडिट कथा जानिया सेतोले जानिया नेक्स्ट हमर एई जो ट्रांजैक्शन टा देखिबा एटी होची हाउस सिक्योरिटी हाउस रेंट दिया है ताले हमें गोटे अकाउंट कर परिबा हाउस रेंट काहे ना हमें घर देइछन घर भड़ा देइछन हमको मन रखिया पड़े हाउस रेंट गोटे अकाउंट आ गोटे अकाउंट होची कैश अकाउंट एमती करके हमें दीटा अकाउंट पाइले एबे सेल्स अकाउंट को जब जिबा हमें सेल्स अकाउंट भी दीटा अकाउंट पाइबा सेटा हला गोटे सेल्स अकाउंट आ गोटे हमें सेल करछन कोथरे ना कैश रे तो आ गोटे अकाउंट जो कैश अकाउंट लास्ट वन एटा हमर इलेक्ट्रिसिटी दिया है इलेक्ट्रिसिटी होची हमर गोटे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट आ गोटे होची हमर कैश अकाउंट এই কথা গুড়া আমি জানিলে যে আমি ট্রানজাকশন को एमती लंबा चौड़ा न लिखि मेन मेन इंपोर्टेंट पार्ट गुड़ा बाछि दवा जोटा बाछि देला फल कौन हम ना आमर इजी हो छोट हो हमको ट्रांजैक्शन गुड़ा सहित हम तार अमाउंट गुड़ा साइड रे लिख दवा कैलकुलेशन करबा सुविधा हो सेहि पे हम कोन करछन ना बर्तमान अकाउंट गुड़ा बाछन ए पर्यंत समस्त क्लियर तापर हम जरा नेक्स्ट स्लाइड को जिबा हम देखिया कोन ना एगुड़ा सब हमर थिला एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शंस एबे हम देखिया टाइप्स ऑफ अकाउंट रे हमर कोन हला ना टाइप्स ऑफ अकाउंट रे कॉमर्स रे जेतो हम देखिले एमती ट्रांजैक्शन करले हम ताजर बहुत गुडे लेजर बाहरला बहुत गुडे लेजर जेतो आसिला से लेजर गुडा को हम कोन करले ना किछि किछि ग्रुप रे हम क्लासिफाई करले एते गुडे लेजर 10 टा आसे हम 20 टा लेजर आसु 20 टा एमती टाइप्स ऑफ अकाउंट आसु कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट बैंक अकाउंट हाउस सिक्योरिटी अकाउंट एटा सब आसु सेटा हम कहले जे हम एई सब अकाउंट गुडा किछि ग्रुप करता किछि ग्रुप करिया माने तीनटा ग्रुप रे हम जनरल ताको तार कैरेक्टर अनुसार ताको हम तीनटा ग्रुप रे क्लासिफाई करले गोटे अकाउंट करले कोन ना गोटे अकाउंट हम करले दैट इज योर पर्सनल अकाउंट हमें गोटे प्रकार अकाउंट ता भीतर पाइले से होची पर्सनल अकाउंट रे की माने पर्सनल अकाउंट कोन ना पर्सनल अकाउंट होची व्यक्ति विशेष खाता की पार्टी करची व्यक्ति विशेष खाता तापर सेकंड हला रियल अकाउंट रे कोन अछि ना वास्तव खाता रियल माने हला वास्तव थर्ड रे हमर कोन अछि ना नॉमिनल अकाउंट ता कोन नॉमिनल अकाउंट होछि हमर नाम मात्र खाता नाम मात्र खाता टा कोन नाम मात्र खाता टा होछि नाम मात्र खाता टा होछि कोन हम एबे जानि तो ये जो पर्सनल अकाउंट रहिला
व्यक्ति विशेष खाता रहा से व्यक्ति विशेष खाता रे आमे व्यक्ति विशेष माने गोटे लोकटा हेतु तो लोकटा हेतु हम बिजनेस रे दी प्रकार पर्सनाल थांती गोटे हला किछि व्यक्ति विशेष थिबे माने हम बिजनेस रे कहा सहित कारबार करिया आइदर आमे गोटे लोक सहित कारबार करिया किंबा गोटे पर्सनाल सहित बा पर्सन सहित कारबार करिया ସେଇଠି पर्सनाल अकाउंट रे किए आसियो जो सब व्यक्ति विशेष धर राम गोटे लोकटा राम सहित आम गोटे बिजनेस कारबार कले आम ये राम्स अकाउंट लिखुन राम सहित आम राम पैसा देले कि राम्स अकाउंट गोटे पर्सन पर्सनाल अकाउंट रे जाउछ तापर आमे कोन कले ना तीन जण मिसी गोटे कंपनी कले राम साम दाम तीन जण मिसी गोटे कंपनी कले से कंपनीटा होची धर एबीसी कंपनी आमे ताको आर्टिफिशियल पर्सनाल कहउछन काहे ना ए एबीसी कंपनी ने राम साम हरि गोपाल तीन चार जण मिसी गोटे कंपनी करछन ता माने हम जानले को ना पर्सनाल अकाउंट रे कोनोसी व्यक्ति विशेष जानती कोनोसी पर्सन जानती जा सहित आमे कारोबार करतो ता सहित गोटे टीम बा ऑर्गेनाइजेशन गोटे कंपनी पांच जण मिसिले गोटे कंपनी करले सेतबे भी आमे सेटा आर्टिफिशियल पर्सनाल विषय रे लउछन ताले आउ कोन जाय इतरे आउ दीटा जिंस इतरे एक्स्ट्रा जाय जोटा आमे मन रखिया पड़ियो सेटा हला कैपिटल अकाउंट कोडा ना मालिक देउथरा पैसा मालिक जो पैसाटा इन्वेस्ट करे ताका हमें कैपिटल टाको पर्सनल अकाउंट रे नियंती काहे ना मालिक होची गोटे पर्सन तेंति मालिक जो पैसाटा निज पर्सनल यूज पय विथड्रॉ करी नै जाय बा निज पर्सनल खर्च पय नै जाय कंपनी रु सेटा हमें कहू तार विथड्रॉ से विथड्रॉ टा भी आसे कोदरे ना पर्सनल अकाउंट रे आसे ताले पर्सनल अकाउंट रे आसे कोनोसी पर्सन आसंती कोनोसी कंपनी बा ऑर्गेनाइजेशन बा फार्म आसंती ऑर्गेनाइजेशन बैंक भी नेत्रे भी आसियो काहे ना बैंक गोटे ऑर्गेनाइजेशन बैंक अकाउंट भी एथरे आसियो आउ के आसियो ना एठी हमर आसियो क्रेडिटर माने जे बाकी रे देला डेब्टर माने जे बाकी रे नेला तो एमाने भी सब गोटे गोटे मनीष होइतबे जे बाकी नेइतो बाकी देइतो समान गोटे गोटे मनीष होइत माने पर्सन हे तो सेही माने सब आसियो कोदरे ना पर्सनल अकाउंट एबे हमें सेकंड भी जतले जिबा रियल अकाउंट माने होची वास्तव खाता को ना वास्तव खाता होची सिए जे वस्तु सहित रिलेटेड वास्तव माने वस्तु रु वास्तव माने रियल अकाउंट रे किए सब आसंती मेनली रियल अकाउंट रे सब एसेट माने संपत्ति बा संबल माने आसंती जेंति किए जेंति हमर आसे फर्नीचर गोटे एसेट एते एसेट फर्नीचर अकाउंट सेंति हम जदि कह कैश भी गोटे एसेट कैश अकाउंट एते आसे सेंति हम जदि कहबा परचेज आउ दिटा एडिशनल एटा मन रखिया पड़े गोटा परचेज अकाउंट एते आसे गोटे रियल अकाउंट भी एते आसे जते सब देखिया जोटा सब वस्तु बढ़िया लागियो हमको वास्तव जिंस बढ़िया लागियो जोटा हम देखि परिया टच कर परिया सेगुडा सब हमर कोदरा आसे ना रियल अकाउंट रे आसे वास्तव जिंस सब रियल अकाउंट रे आसे नॉमिनल अकाउंट बा नाममात्र खाता रे की आसे जोटा सब खर्च गुडा ऑल एक्सपेंसेस जते सब खर्च गुडा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किंबा इनकम्स आउ गेन्स रोजगार गुडा एगुडा सब आसे जोगुडा लागि हम खर्च इनकम सेगुडा होची हमर नाममात्र खाता रे आसे एबे ताले हमें जो क्लासिफाई करले तीनटा ग्रुप रे हमें जानि गले को ग्रुप रे किए आसुछंती ताले पूर्व स्लाइड भी जदि हमें जिबा एडी जो अकाउंट गुडा समय बाछिक लिखितले हमें एबे कहि परिया जे कोउडा को अकाउंट रे जीवो माने कोउडा को ग्रुप रे आसीबो जेंति हमें स्टार्टिंग रे देखिया कैपिटल अकाउंट टिके पूर्व हमें कथा हितले कैपिटल अकाउंट टा को ग्रुप रे आसे ना एटा पर्सनल अकाउंट ग्रुप रे आसे कैश अकाउंट टा कोन ओटा वस्तुटे वास्तव जिंसटा एटा रियल अकाउंट ग्रुप रे आसे एडी पुनी कैश अछि एटा कोथरा आसो रियल अकाउंट आसो बैंक कोथरा आसो ना बैंक गोटे ऑर्गेनाइजेशन जेहेतु पर्सनल अकाउंट आसो हाउस सिक्यूरिटी ना तो ये गोटे मनीष ना ये गोटे जिंस पत्र एटा गोटे खर्चटे हाउस सिक्यूरिटी गोटे खर्च तेणु आमे एटा को नॉमिनल अकाउंट रे नबा तापर एटी हमर कैश अकाउंट आसु कैश अकाउंट गोटे रियल अकाउंट काले वस्तु बा वास्तव जिंस बा एसेट गोटे तापर फर्नीचर टा भी गोटे वस्तु बा वास्तव जिंस एटा रियल अकाउंट अंडर रे आसीबो तापर हमर एटी बैंक अकाउंट अछि बैंक अकाउंट जेहेतु गोटे पर्सनल बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल अकाउंट अंडर रे आसीबो पुनी परचेज अकाउंट टा मु कहथि कोदरे ना एटा आसीबो रियल अकाउंट रे काहे कि ना हम परचेज करले हमको गोटे रियल जिंस ही मिलता है सेमति एठी हमर आसला कैश अकाउंट एटा गोटे रियल अकाउंट हम सब चिन्हु चंते पुणी एटी कैश आसले ये भी गोटे रियल अकाउंट पुणी एटी बैंक आसले ये पर्सनल अकाउंट रे जो एटी सैलरी अकाउंट सैलरी ता गोटे को ना तो ये गोटे मनीष ना तो गोटे व्यक्ति बा वस्तु एटा गोटे खर्चटे तो सैलरी अकाउंट ता को अंडर आसे तो सैलरी अकाउंट आसो नॉमिनल अकाउंट तापर एटी बैंक अकाउंट अछि ये पर्सनल अकाउंट रे आसीबो एटी हाउस रेंट अछि हाउस रेंट ता हमर गोटे खर्चटा जेहेतु हाउस रेंट ता कोथरा आसीबो ना हाउस रेंट ता नॉमिनल अकाउंट रे आसीबो सेमति हमर कैश ता कोथरा आसीबो ना कैश ता हमर आसीबो रियल अकाउंट रे काइना वस्तु गोटे वास्तव जिंस इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एटा गोटे खर्चटे नॉमिनल अकाउंट रे आसीबो
ଏଠି ସେଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଆସେ, ଆଉ କ୍ୟାଶ ଟା ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଶ ଅଛି ସେଇଟା ବି ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଆସିବ। ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲେଜର ଗୁଡା ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡା ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଇଜିଲି ଜାଣିଗଲେ ଯେ କୋଉଟା କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ। ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ ନା ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡା ଲେଖିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କଣଟା ହେଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ କ୍ୟାଶ କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଲିକ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଶ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେଠି ବି ଲେଖିଥିଲେ କ୍ୟାଶ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ ବି କଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ କ୍ୟାଶ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିଥିଲେ କ୍ୟାଶ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିଲେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଡ୍ର ବି କଲେ। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉଟା ଡିପୋଜିଟ କୋଉଟା ୱିଡ୍ର, କୋଉଟା ଦେଲେ କୋଉଟା ନେଲେ? ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ହଉଛି ଡେବିଟ କ୍ରେଡିଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଡେବିଟ କ୍ରେଡିଟ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଡେବିଟ ମାନେ ସେଟା ଯାଇଛି ନା ଆସିଛି, ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନେଇଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ଇନକମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଠି କରିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ କଲମ କରିବା, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲମରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ କରିବା ଡେବିଟ ର କଲମ, ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ର କଲମ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ସପୋଜ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଟା କଣ ନା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ନୋମିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କାହା ପାଇଁ କଣ ରୁଲ ଅଛି। ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ରୁଲ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଡେବିଟ ର କଣ ରୁଲ ନା ଡେବିଟ ର ଏୟା ରୁଲ, ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ବିଜନେସ ର କାରବାର ହଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସିଏ ମାମିଲି କରିବ। ମାମିଲି ମାନେ କ୍ରେଡିଟ। ଆମେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ମୋ କ୍ରେଡିଟ ରେ ଯାହା କହିବ ମାର୍କେଟ ରେ ମୋ ନାଁ କହିଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଯୋଉ ବାହାଦୁରୀ ମାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ତା କ୍ରେଡିଟ ଅଛି, ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ ମାନେ କଣ ଯିଏ ଦବ ଯିଏ କ୍ରେଡିଟ ମାମିଲିଟି କରିବ। ତେଣୁ କ୍ରେଡିଟ ହଉଛି କିଏ ନା ଇଜ ଦ ଗିଭର। କ୍ରେଡିଟ ଇଜ ଦ ଗିଭର। ଯଦି କ୍ରେଡିଟ ଇଜ ଦ ଗିଭର ହେଲା, ଯିଏ ଦେଲା ମାମିଲିଟି କଲା ସେ କ୍ରେଡିଟ ହେଲା, ଯିଏ ନବ ସିଏ ହବ ଡେବିଟ। ଡେବିଟ ଇଜ ଦ ରିସିଭର। ଡେବିଟ ଇଜ ଦ ରିସିଭର। ଯିଏ ରିସିଭ କରିବ ସେ ଡେବିଟ ହବ। ସେମିତି ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ବସ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଆସିଲା। ବାସ୍ତବ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କଣ ହବ ନା ସିଏ କଣ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲ ଟା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆସିବ ସିଏ କଣ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦବ କି ନବ କି? ସେଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ସେ ଆଇଦର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନହେଲେ ଆମ ପାଖରୁ ଯିବ। ଆସିବ ନହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ଯଦି ଇଜ ଦ ରିସିଭର ଲେଖା ହେଇଛି, ରିସିଭ କରୁଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କଣ ହବ ନା ହ୍ୱାଟ କମ୍ସ ଇନ, ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଡେବିଟ। ଆଉ କ୍ରେଡିଟ କଣ ହବ ନା ହ୍ୱାଟ ଗୋଜ ଆଉଟ, ଯିଏ ଆମ ପାଖରୁ ଗଲା ସିଏ ହବ କ୍ରେଡିଟ। ଆଉ ନୋମିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ରୁଲ ହଉଛି କଣ, ନୋମିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ରୁଲ ହଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ଅଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ, ଯେତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ଲସେସ, ଯେତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ଯିବ କୋଉଥିରେ ନୋମିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଇନକମ ଗୁଡା କଣ ହବ ଅଲ ଇନକମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା କ୍ରେଡିଟ ହବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଏତିକି କଥା ଆସିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ। ଆମେ ତିନିଟା ରୁଲ ପଢିଗଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ରୁଲ ଗୁଡା ପଢିଲେ ଏଇ ରୁଲ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡାକୁ କଣ କରିବା ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୁକ୍ ଥାଏ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଥାଏ। ସେ ଫର୍ମାଟ ଟା କେମିତି ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦଉଛି। ଫର୍ମାଟ ଟା ଥାଏ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କଲମ ଥାଏ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ, ଗୋଟେ ଡେଟ ର କଲମ ଥାଏ। ଡେଟ କଲମ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ ର କଲମ ଥାଏ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ କଲମ ପରେ ଗୋଟେ ଏଲଏଫ ର କଲମ ଥାଏ, ଲେଜର ଫୋଲିଓ ର କଲମ ଥାଏ। ଲେଜର ଫୋଲିଓ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡେବିଟ ର କଲମ ଥାଏ, ଡିଆର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସର୍ଟକଟ ରେ, ଆଉ କ୍ରେଡିଟ କଲମ ଗୋଟେ ଥାଏ ସିଆର ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଠି ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଡେଟ ରେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ସେଇ ଡେଟ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ଡେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଡେବିଟ ଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ଥାଏ। ଆଗେ ଡେବିଟ ଟା ଲେଖାଯାଏ। ଧରାଯାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମନେ ପକାଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ କଣ ଥିଲା ନା କ୍ୟାଶ ଗୋଟେ ଥିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା।
मालिक पैसा देला गोटे कैश अकाउंट हेतला गोटे कैपिटल अकाउंट एटी हमें डेबिट कोडा क्रेडिट कोडा केमी जाने ना हम गोल्डन रूल को फॉलो करिया कैश टा को अकाउंट रे जाए रियल अकाउंट रूल को ना डेबिट वर्ड कम से क्रेडिट वर्ड गोज आउट जहां आसीबो डेबिट जहां जीवो क्रेडिट ताले कैश टा हम वर्तमान आसुची ना जाउची हम पे आसुची डेबिट वर्ड कम से ताले कैश टा हम डेबिट और कैपिटल टा एटा डेबिट हैला माने आरटा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो तो कैश अकाउंट डेबिट हैला और कैपिटल क्रेडिट है নহলে ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ଛଡା ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଲ କହିବି ଯୋଉ ରୁଲ ଟା ମନେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଇଜି ହବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏଇଟା କହିବେ ବଟ୍ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବଢିଲେ ଆମର ଡେବିଟ ହବ ଯୋଉଟା ଆମର ବଢିବ ବୋଲି ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟା ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବ ବୋଲି ଭାବିବେ ବଢିଲେ ଆମର ଡେବିଟ ହବ ଆଉ କମିବ ଯଦି ସେଟା କ୍ରେଡିଟ ହବ କମିଲେ କ୍ରେଡିଟ ବଢିଲେ ଡେବିଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଠି ସେଇ ରୁଲ को जदी फॉलो करिया ताले कैश टा हम पाखर बढ़ुची ताले डेबिट हो मालिक पाखर कैपिटल टा कमुची ताले क्रेडिट हो ताले हम सेटा केमिति लिखिया एटी लिखिया एमता कैश अकाउंट लिखिया एटी डेबिट पे एटी साइड रे डीआर लिखिया लेजर खोली फाका छाडिया आ एटी डेबिट अमाउंट टा पुट करिया केते ना डेबिट अमाउंट होची 5 लाख दिन सेमती क्रेडिट कॉलम आ छड़ा जीव आउ नेक्स्ट जोटा हमें लिखिया क्रेडिट अकाउंट एटी 2 लिखिया टिके फांका छाडिया एटी फांका छाडतन हम लेफ्ट रे काई छाडतन ना हमर डेबिट अकाउंट गुडा गोटे कॉलम रहियो आ क्रेडिट अकाउंट आ गोटे कॉलम रहियो ताकि हमहु सुविधा हो देखिया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट लिखले आ एटी हमें कोन करला डेबिट सीधा रे फांका छाडी क्रेडिट सीधा रे हमें कोन करले ना 5 लाख एटी एंट्री कर ठीक अछि तो एमती हम अन्य ट्रांजैक्शन गुडा को भी करि परिया ए ट्रांजैक्शन टा प्रैक्टिस करि परिया सेगुडा सब मु आ गोटे क्लास रे आ जो ट्रांजैक्शन टा रखि रहिला से ट्रांजैक्शन गुडा को गोटे ट्रांजैक्शन हम करि देखले केमति लिखिया फॉर्मेट टा केमति आ लेजर फोलियो रे कोन लिखा जीवो ए सब कथा गुडा मु आ गोटे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करी आउ जहाँ रहा कनसेप्ट गुड़ा गोटे क्लास रे एबे ए जो कनसेप्ट हम पढ़देले ट्रांजैक्शन टा केमती एंट्री हम जो अदर ट्रांजैक्शन सब रहिला ताको हम आ गोटे क्लास रे देखिबा आ जो 9टा ट्रांजैक्शन अछि ताको हम केमती एंट्री करबा ता सहित से जो लेजर फोलियो कॉलम टा अछि से लेजर फोलियो कॉलम रो कोन काम डेबिट क्रेडिट हमें फिल अप करले बट छाडिले हम कोडा लेजर कॉलम टा तार कोन काम आ गोटे हम परवर्ती क्लास रे हम आ गोटे क्लास रे हम डिस्कशन करबा आशा करछि आज जो क्लास टा हम देखले से क्लास रे हमको बहुत भी शिक्षा को मिलियो जहाँ भी क्लास रे शिक्षा को मिलू ताकू हमें निश्चित भाव जब भल हो क्लास टा ताले आपण देखिए लाइक करिवे आउ शेयर सब्सक्राइब करिवे थैंक यू क्लास को हमें एटी वाइंड अप करछन।